Okay. Okay. So now we will start the stanza. You may have known the Mangala Sutta, right? Then we have Karahoja, Nivadoja, Sandotija, Gadanyuta. Right? So you may have already known this one. No, this one. Nah, jadi Anda mungkin sudah tahu ya syair dari Manggala Sutta, yaitu Garawoca, Niwatoca, Santutija, Katanyuta. Actually, I have already talked about Garocha, Nivadocha, Sandutija in Medan. Now today I will start Kalina Dhammasavana. Timely listening to the Dhamma talk. Nah, jadi sebenarnya saya sudah menjelaskan bagian pertama dari syair tersebut, yaitu Garawoca, Niwatoca, Santutija, dan Katanyuta ketika berada di Medan kemarin. Jadi sekarang saya akan melanjutkan topiknya, yaitu Kalena Dhammasavana, mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. So here we say timely listening to the Dhamma talk. We have to know what time or when do we need to listen to the Dhamma talk. Nah, ketika kita membicarakan tentang mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, ya, maka kita harus tahu ya kapan waktu yang tepat dan situasi yang tepat untuk mendengarkan Dhamma. Okay, now here I should introduce very simple conditions of listening to the Dhamma talk. When the mind is accompanied by restlessness, Uddhacca Sagata Citta, that means when we have a lot of restlessness, is the time to listening to the Dhamma talk. Nah, yang pertama adalah ketika pikiran sedang disertai oleh kebingungan, yaitu kesadaran yang disertai kebingungan, Uddhacca Sahagata Citta. So we have already known restlessness, but we have to give one simile. Traditionally, when we study Abhidhamma, we give this kind of simile. When somebody throw a stone into ash, the ash will fly. Similarly, when our minds are scattering, we may have many different objects at the same times. Going to Abhidhamma, we cannot say at the same times. But anyway, we will take many different objects. We don't have any single or one object. This is called restlessness. Nah, untuk menjelaskan tentang kebingungan, kita akan menggunakan suatu perumpamaan. Ketika Anda belajar Abhidhamma, mungkin Anda juga sudah mendapatkan perumpamaan ini, yaitu kebingungan itu ibarat suatu bola yang dilempar ke setumpuk tepung atau debu, ya. Nah, ketika bola ini dilempar ke debu itu, maka debu yang tadinya bertumpuk dia akan menyebar kemana-mana. Ya, seperti itulah pikiran yang disertai kebingungan. Artinya pikiran ini tidak bisa diam, dia akan pergi kemana-mana, mengambil berbagai objek satu sama satu ke yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya pikiran cuma bisa ambil satu objek, tetapi objek ini dia berpindah-pindah gitu dia pikirannya ngambil objek yang ini terus ke yang lain terus ke yang lain ya. Nah, dia tidak bisa berdiam hanya di satu objek. Now we have another conditions. When it is overwhelmed by sensual thoughts, kama vitakka, or by any other unwholesome states, this is also the time to listen to the Dhamma talk. Nah, kita juga menemukan situasi yang lain, yaitu waktu yang tepat untuk mendengarkan Dhamma adalah ketika pikiran sedang dikuasai oleh nafsu kesenangan indrawi, ya, yaitu pikiran-pikiran indrawi kama vitakka ataupun keadaan buruk yang lainnya. Then there will be many different conditions. Sometimes we have good friends, good associates. They can explain Dhamma clearer. At that time we can also listen to the Dhamma talk. Ataupun kita mendapatkan situasi yang lain, yaitu waktu yang tepat untuk mendengarkan Dhamma adalah ketika ada teman baik gitu ya yang ingin berbagi kepada kita. Then they also question how often do we have to
listen to the Dhamma talk. According to the recommendation in the text, it mentioned once in 5 days, at the least, we should listen to the Dhamma talk. Nah, muncul pertanyaannya, kapan ya, berapa lama kita perlu mendengarkan Dhamma talk, gitu ya? Berdasarkan rekomendasi dari teks disebutkan bahwa setidaknya sekali dalam 5 hari itu minimal. Of course, if we have very strong defilements, as here we have mentioned, sensual thoughts or restlessness or many other defilements, we should listen more frequently. Ya, tentu saja ketika pikiran disertai dengan berbagai kotoran batin seperti kesenangan indrawi ya dan sebagainya, maka kita perlu mendengarkan Dhamma talk lebih sering. Then here we have to have one recommendation. The one is when our mind is afflicted by hindrances, we should listen to the Dhamma talks. Ya, ada satu lagi rekomendasi kapan kita perlu mendengarkan Dhamma talk adalah ketika pikiran sedang disertai dengan rintangan batin. So we know the Pali word hindrances as nivarana. Nivarana means it will block or it will obstruct our improvement. Especially it will hinder our spiritual development. This is called nivarana, hindrances. Nah, dalam bahasa Pali, rintangan batin disebut sebagai niwarana, ya, artinya adalah menghalangi, ya, menghalangi pikiran atau menghalangi perkembangan spiritual. Then we can also understand nivarana means it will hinder or it will block our attainment, like jhana, mega, phala. All hindrances, any kind of hindrances will block our achievement, our improvement. Nah, ada lagi makna lain yaitu niwarana adalah rintangan yang menghalangi, yang menghambat pencapaian kita, ya, perkembangan spiritual, perkembangan batin, yaitu apakah pencapaian jana, pencapaian maga ataupun pencapaian phala, ya, dia merintangi perkembangan batin. So we have to introduce all the hindrances one by one. We should start with the first one, kama chanda nivarana, strong desire and attachment to sensual pleasure. Nah, jadi kita akan memperkenalkan satu persatu dari rintangan batin. Yang pertama adalah kama chanda niwarana, yaitu kesenangan indrawi yang kuat atau kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan indriyawi. Okay, here we have two Pali words, right? Kama. This is also actually sensual, sensuality, we can also understand. Chanda also desire. So we combine together, kama and chanda. Mostly according to Pali grammar, if we combine two synonyms, it becomes stronger. For example, in Bidama, we may have one Pali word, rupa, rupa, repeated 2 times. That means real rupa, or concrete rupas. Nah, dalam bahasa Palinya kita bisa menemukan kama chanda ini terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah kama, yaitu indriyawi, ya. Sedangkan chanda yaitu hasrat, ya. Nah, dalam bahasa Pali, ketika ada kata yang digabungkan, maka makna dari kata ini menjadi semakin kuat. Misalkan di dalam Abhidhamma ada istilah rupa-rupa, ya. Rupa-rupa ini artinya adalah rupa yang sebenarnya ataupun rupa yang konkret. So similarly, we have another Pali term, kama raga. Kama means sensuality, raga means lust. So combined together, it become very strong lust or very strong attachment, very strong sensual desire. Nah,
kita juga menemukan ada kata Pali yaitu kama raga. Nah, di sini kama tadi sama yaitu kesenangan indriawi, sedangkan raga adalah nafsu. Ya, maka ketika digabungkan maknanya menjadi semakin kuat yaitu nafsu kesenangan indriawi, ya, yang kuat seperti itu. Okay, now we to talk about kama chanda nirvana, strong desire and attachment to sensual pleasures. As we have already know what's really called sensual pleasure, we have 5 senses or 6 senses. Then eyes, we may see many different things. Some of the objects can please us, can make us happy. Similarly, we may hear many things, smell, taste, touch, also feel something. Then some of our objects, some of the objects can please our minds. We may have attachment to it. When we have frequently enjoying that kind of pleasure, we become very strong attachments. That attachment becomes stronger and stronger. Nah, di sini maka kama chanda berarti kesenangan yang kuat terhadap hal-hal indriawi, ya, atau kemelekatan terhadap kesenangan indriawi. Nah, di sini Anda sudah tahu makna dari kesenangan indrawi. Kita ada 5 indria, 5 indra ataupun 6 indra, ya. Jadi kita ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat sesuatu, ya, melihat bentuk, melihat objek, gitu ya. Objek ini kadang ada yang menyenangkan bagi mata kita, gitu ya. Nah, kita merasa perasaan senang ketika berasosiasi dengan objek ini, ya. Dengan hal yang sama ketika mendengar, ketika membau, merasa, gitu ya, ataupun menyentuh, ya, kita kadang menemukan kesenangan ketika bertemu dengan objek tersebut. Nah, ketika kita terus-menerus mencicipi rasa senang ini, ya, kita terus-menerus menikmati rasa senang terhadap objek tersebut, maka kesenangan ini akan menjadi kuat. Okay, now the Buddha also give one simile in Digha Nikaya about kama chanda nirvana, sensual desire. Sensual desire is like a person in debt. When you have a lot of debt collector will come and ask you to give, to return. Then the person in debt will feel pressure and burdened. Nah, untuk menjelaskannya, kita menemukan perumpamaan di Digha Nikaya. Jadi Buddha memberikan perumpamaan menikmati kesenangan indrawi itu seperti kita berhutang. Nah, ketika hutang kita semakin banyak dan semakin banyak, maka si penagih hutang akan datang, ya, untuk untuk mengambil kembali hutang-hutang kita, gitu ya. Nah, ketika berhutang kita mungkin berasa senang, gitu kan? Okay, practically in your daily life, you may have that kind of experiences. If you watch a movie every day, right? But every night you watch movie. When night fall, your mind will incline to movie. Like a debt, it will come to ask you, pay me it, pay me it. Similarly, if you are a drunkard, right? You used to drink every night or every day, for example. When the time's up, it will force you, give me back, like a debt. Nah, mungkin Anda juga punya pengalamannya kan, ketika misalkan Anda sering menonton film, gitu ya. Ketika malam, maka pikiran Anda akan otomatis mengarah ke film tadi, gitu ya. Seperti dia menyuruh Anda untuk nonton lagi, seperti itu kan. Atau ketika Anda adalah seorang pemabuk misalnya, Anda sering minum bir. Nah, ketika efek dari bir ini habis, ya, suatu saat dia akan menagih lagi kepada Anda. Ayo minum lagi, seperti itu. So that means,
If we have debt, we have to pay. We are not free. Similarly, when we have a lot of sensual pleasure or a lot of sensual desire, we are not free. We have our limitation. We cannot go beyond that boundary. Nah, ketika kita berhutang ya, maka kita tidak bisa bebas ya. Kita harus membayar kembali hutang yang kita miliki ya. Sama halnya ketika kita terjebak dalam kesenangan indrawi ya, maka kita juga tidak bebas. Kita seperti terperangkap di dalam suatu batasan. If you have very heavily loaded debt all over the city, for example, right? Wherever you go, you are not free. They call it that we're waiting for you. Please give me back. Right? Similarly, if you have many enjoyable things around the city, wherever you go, your mind is not free. Attracted by this, attracted by that, mind is not free. Wherever you go, you don't have freedom of mind, freedom of thoughts. Nah, apalagi kalau Anda terlilit hutang di sana sini, di satu kota semuanya Anda berhutang gitu ya, maka kemanapun Anda ya, si penagih hutang akan menunggu Anda di sana ya. Ayo bayar gitu ya. Sama halnya ketika Anda terjebak dalam kesenangan indrawi terhadap berbagai hal ya, maka Anda kemanapun di kota itu, pikiran Anda akan selalu tertarik ke sana sini ya, tidak bisa bebas. Now we have to move the next one. Bhayabada nivarana, anger that destroys the mind. Okay, here Bhayabada is also translated as an ill will. Mostly we translate as an ill will, right? We don't have good mindset, called ill will. Nah, selanjutnya yaitu Bhayabada nivarana. Bhayabada ini artinya rintangan batin yang berupa kemarahan yang menghancurkan pikiran. Nah, ketika kata Bhayabada ini Anda juga sering menemukan terjemahannya sebagai niat jahat gitu ya. Ketika Anda tidak memiliki pikiran mindset yang baik ya, maka di situ ada niat jahat. Actually, we have many different simile of Bhayabada. But according to Digha Nikaya, the word like one simile, Bhayabada is like an illness or sickness. When you have sickness, you cannot eat as you like. This is normal, right? Similarly, when you get angry, although you are eating very delicious food, you don't feel tasty. Nah, jadi sebenarnya ada banyak perumpamaan tentang pikiran jahat ini. Salah satunya adalah Buddha memberikan perumpamaan pikiran jahat ibaratnya penyakit. Nah, ketika Anda sakit ya, maka Anda tidak bisa memakan apapun yang Anda senangi gitu kan. Sama halnya ketika Anda terjebak kemarahan ya, maka Anda tidak bisa menikmati. Walaupun objeknya adalah objek yang menyenangkan, tapi Anda tidak bisa menikmati kesenangan di sana. So when you have anger, there are many other examples we can say. For example, although you are living in a very luxurious bed, you don't feel comfortable. This is the power of anger. You may wear very nice clothes, very nice dress. You don't look beautiful. You don't look nice. Nah, contoh-contoh lain dari kemarahan ini ya, walaupun Anda tidur atau Anda istirahat di suatu ranjang yang sangat mewah ya, Anda tidak bisa menikmatinya. Ataupun ketika Anda memakai pakaian yang indah tapi Anda tidak terlihat bagus memakainya ya. So when we are planning to destroy something or to destroy somebody, we don't have good mindset. We don't feel comfortable. We don't feel pleasant in our minds. This is called Bhayabada. Nah, jadi ketika Anda punya niatan untuk menghancurkan seseorang, menghancurkan sesuatu gitu ya, maka di pikiran Anda tidak ada kenyamanan, tidak ada kesenangan. Ya, seperti itulah Bhayabada. So when we have Bhayabada, you can also understand very easily, right?
When you get angry, okay, practically, you don't feel comfortable in your mind. This is the one thing. You may have many enjoyable things around you. All the enjoyable things become meaningless when you have Bhayapada. Nah, dengan cara yang sama ketika Anda marah, maka apapun tidak terasa menyenangkan kan? Ya, walaupun ada hal-hal bagus di depan Anda, tapi semuanya terasa sia-sia. But here we should elaborate a few more things about Bhayapada. We have another Pali words, dosa. Jadi dosa dan Bhayapada are synonym. Nah, ketika berbicara tentang biapada atau niat jahat, kita punya kata Pali yang lain yaitu dosa. Ya, dosa ini sama artinya dengan biapada, sinonim. Ya. So under the name of dosa, there are many explanations. Mostly, we Buddhists, especially Myanmar people, understand dosa as anger. But in reality, dosa have many other meanings, many other covering meanings, such as displeasure, grief, worry, anxiety, fear, lamentation, despair. All of these are under the name of dosa. Nah, ketika kita berbicara tentang dosa, ya, apalagi di kaum Myanmar biasanya sudah tahu maknanya adalah kemarahan. Tapi sebenarnya dosa ini memiliki banyak arti yang lain, yaitu ketidaksenangan, ya, meratap, kecemasan, ya, ketakutan, kemudian putus asa dan sebagainya. Okay, so that means if we say dosa, we can understand we have something unpleasant in our minds. We feel something displeasure in our minds. This is called dosa. Nah, ketika kita berbicara tentang dosa, maka seperti ada perasaan tidak menyenangkan di batin, gitu ya. Perasaan yang tidak terpuaskan. So you can also understand when you have a dosa, you don't feel happy. Your mind is not quite clear. A lot of delusion also at the same times. Nah, Anda juga bisa rasakan ketika kemarahan datang, maka tidak ada perasaan senang, ya, juga pikiran tidak jernih, ya, juga banyak ilusi-ilusi. Okay, if we summarize these two, Kamacchana Nivarana and Bhayapada Nivarana, we should understand two Pali words, lobha and dosa. Nah, secara sederhana kalau kita rangkum Kamacchanda Niwarana dan Bhayapada Niwarana, dalam bahasa Pali kita mengenal dua kata, yaitu loba dan dosa. So you may have lobha, right? That means when we have a proper lobha, it doesn't matter. When we have improper lobha, it will spoil. It will destroy our life. We can get anger, we can get angry, it doesn't matter. If we keep our anger very long time in our hearts, then it will spoil, it will destroy our life. Nah, ketika ada loba, ya, maka sebenarnya kalau lobanya masih loba yang pantas, ya, sebenarnya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau loba yang tidak pantas, maka dia akan merusak, gitu ya, mengkotori batin, seperti itu. Ya, sama halnya ketika dosa, ya, dosa muncul dalam batin itu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau kita pertahankan dosa tersebut, ya, maka dia akan merusak pikiran kita. I should give another simile of dosa. According to Anguttara Nikaya, there are three simile of dosa. There are some people, their anger is so strong that it's similar to writing inscription on the stone. Okay, you can see now, yeah, stone, right? If you write inscription on the stone, you cannot remove easily. There are some people, their hatred, their anger, their grudge is so strong that it will be permanent in their heart.
Jadi saya akan memberikan perumpamaan lain ya terkait dosa. Jadi dosa ini kadang ada orang yang memiliki kebencian yang begitu kuat. Ini diumpamakan seperti dia mengukir di batu. Anda bisa bayangkan kalau kita mengukir di batu ya, maka ukiran tersebut tidak dapat kita hilangkan ya. Dengan cara yang sama, si orang tersebut ketika dosa yang kuat itu muncul, maka dia seperti mengukir di dalam batinnya dan sulit untuk dicabut. Another example is like a writing inscription on the ground, on the soil, or in the sand. You may have been to the beach. If you write down something on the beach, it will last long for some times. When the tide wipe up, then no more inscription. There are some people, they may have anger, they may have hatred, they may hold grudge against somebody, but it does not take very long time. They can erase their anger easily. This is second type. Nah, perumpamaan lain tentang dosa ini ibarat menulis di atas tanah ya. Seperti ketika Anda pergi ke pantai, kemudian Anda menulis di atas pasir gitu ya. Nah, untuk beberapa saat tulisan Anda akan bisa dibaca di atas pasir itu. Tetapi ketika ombak datang dan menyapu ya, maka tulisan itu pun akan semakin pudar dan hilang ya. Anda tidak bisa membaca lagi tulisannya. Sama seperti itu, ada orang yang ketika kebencian muncul di batinnya ya, hanya bertahan sementara. Dia mungkin bisa marah kepada seseorang, benci ataupun dendam kepada orang ini, tapi hanya untuk waktu yang sedikit, untuk waktu yang pendek ya, dia bisa memaafkannya lagi. So the last one is like a writing inscription on the water. Have you ever tried writing inscription on the water? After you write, disappear already, right? There are some people, they don't have very strong anger. Within a few seconds, they can finish everything. They can forget or forgive everything. That kind of anger is more innocent, right? Then we should have that kind of anger also. Ya. Ada juga perumpamaan seperti menulis di atas air. Anda bisa bayangkan ya, kalau nulis di atas air itu baru kita nulis sejenak udah hilang kan tulisannya kan? Nah, seperti itu ada juga orang yang ketika kemarahan muncul dalam batinnya, hanya sejenak saja dia bertahan. Seketika itu dia langsung memaafkan. Nah, jadi jenis kebencian seperti ini sebenarnya sangat polos ya. Sangat bagus. Okay, under the name of Vyabhada, we have to understand that kind of anger can destroy somebody and something. This is called Vyabhada. Nah, ketika berbicara tentang Vyabhada, maka kebencian di sana bisa menghancurkan seseorang ataupun sesuatu. Ini yang disebut sebagai Vyabhada. So we have already mentioned like a sickness. If we recover from sickness, we can eat as we like, we can also sleep well, we can also feel pleasant in our mind. Similarly, if our mind is free from Vyabhada, we can feel more comfortable, more pleasant feeling. We are also free from all the, we can say, the discomfort and also displeasure. Nah, ketika kita berbicara tadi, Vyabhada ini ibaratnya seperti sakit atau penyakit ya. Nah, maka ketika kita bebas dari Vyabhada, artinya ketika kita sembuh, kita bisa makan sesuka hati, ya, tidur juga nyaman, ya, batin juga senang. Nah, sama halnya ketika kita sembuh dari kebencian, maka batin kita juga bisa merasa nyaman, merasa senang, merasa aman seperti itu. Okay, now we have the third one, Tina Metta Nivarana. Mostly we translate Tina Metta as a sloth and torpor. But here we should say easier English words: laziness, dullness, drowsiness, heaviness,
Actually, these two are opposite of energy or efforts. Oh, ya. Selanjutnya adalah tinamida niwarana ya. Kita sering menerjemahkan tinamida ini seperti malas dan kantuk. Tapi di sini kita bisa mengatakan tinamida ini yaitu kemalasan, lambat gitu ya, kemudian merasa berat gitu ya, yaitu keadaan tidak adanya energi atau usaha. Actually, when we have tinamida, our minds are not very active. Our mind will sluggish, also lazy. Now we don't wish to do anything. We are not interested in anything. This is the power of tinamida. Nah, jadi ketika tinamida muncul dalam pikiran, maka pikiran itu seperti tidak aktif, ya, seperti jadinya lamban, dia juga malas gitu ya, terus terhadap apapun nggak tertarik gitu. Here also we have one simile given in Digha Nikaya. Tinamida Nivarana is like a prisoner, like an imprisonment, right? So that means a prisoner is not very free to go here and there. When we are lazy also, well, we are not going out very far, right? Just come to previous place. Nah, diberikan perumpamaan tentang rasa malas dan kantuk ini seperti seorang tahanan. Ya. Seorang tahanan itu kan nggak bebas ya. Ketika dia mau kemana pun dia cuma bisa di sekitaran sana kan. Nah, sama seperti itu, ketika batin disertai rasa malas dan kantuk ini, maka dia juga nggak bebas untuk kemanapun. Dia ke sana bentar langsung balik lagi ke tempatnya, seperti itu. Okay, now we should say practical way. Now you are meditating, right? So today is the first day. You may not encounter many difficulties. You may feel active. After a few days, we are not sure. When you feel pain too much, or a lot of drowsiness, or a lot of distractions, we are not sure, right? That means all the difficulty will challenge us to overcome it. It will test how strong we are. If we are not strong enough, we will give up easily. We may hesitate or we may be lazy. Oh, it's so difficult, I don't know what to do. Just relax more. Right? We may say we are free, but in reality, we can feel free, no improvement. Ya, jadi ketika kita bahas secara sehari-hari, Anda meditasi, mungkin hari pertama, hari kedua Anda masih sangat semangat kan untuk melakukan meditasi, tapi coba udah mulai hari ketiga dan seterusnya, ya mungkin Anda sudah mulai merasa malas gitu ya, merasa kayak tidak bergairah ya, kayak kok semuanya terasa susah gitu kan, lamban pikirannya. Nah, jadi Anda ini seperti sedang diuji gitu, diuji seberapa kuat tekadnya. Ya, mungkin kalau tekad Anda tidak kuat, maka Anda merasa seperti pengen nyerah, ya kan, seperti ragu, ya. Anda mungkin merasa bahwa Anda bebas gitu ya. Oh, saya bisa rileks, bisa santai seperti itu. Because sometimes there are some meditator, they have experience in many different meditation tradition. When they come to practice anapanasati, they say that anapanasati is very difficult, we should do vipassana. It's easier. Then I have to remind them, life is not doing what you like. Life is doing what you should. So that means all the difficulty, before we present, before we overcoming, is tough time. After overcoming it, is sweet moment. This is normal everywhere. Jadi ada beberapa praktisi atau meditator dari berbagai tempat gitu ya. Mereka mungkin berpikiran, aduh anapanasati ini susah ya. Daripada anapanasati udahlah kita langsung vipassana aja gitu. Ya.
lebih mudah sepertinya. Nah, ketika kita berpikiran seperti ini, maka kita perlu mengingatkan diri kita bahwa hidup itu bukan tentang melakukan apa yang mudah, melainkan hidup itu untuk melakukan apa yang harus. Ya, segala hal ketika kita belum mengatasinya, saat-saat itu adalah masa-masa yang susah memang. Ya, tapi kenikmatan dan kemanisan hanya akan muncul ketika kita sudah mampu untuk mengatasinya. So when we encounter difficulty, also we will become lazy, right? We are trapped in the laziness. We will not go out like in the prison. Nah, ketika kita sedang mengatasi kesulitan, ya, akhirnya kita akan menjadi malas, kan? Ketika malas ini datang, ya kita ibarat seperti udah terperangkap gitu. Terperangkap, kita nggak bisa maju lagi. Kita nggak bisa pergi kemana-mana lagi. Ya, seperti terpenjara. Okay, now we have already start talking about virya, efforts or energy, right? We should check how strong we are. Then we also have to know how shall we check. In our life, we encounter many difficulties. How many times do we give up? How many times do we face it? Do we try to overcome it? If we try to overcome many difficulties, we are strong enough. If we give up many difficulties, we are not strong enough yet. Selanjutnya kita coba berbicara tentang semangat atau usaha atau energi, yaitu wirya. Ya, ketika kita berbicara tentang wirya, maka kita harus menguji seberapa kuat kita dan juga bagaimana cara mengujinya. Nah, ketika kita berhadapan dengan banyak kesulitan, Anda coba hitung berapa kali Anda menyerah dibanding berapa kali Anda mengatasinya, menghadapinya. Gitu ya. Kalau Anda lebih sering menyerah, artinya energi Anda, usaha Anda itu lemah. Ya. Energi Anda kuat ketika Anda memutuskan untuk menghadapi kesulitan itu. So if we summarize, difficulty were text, how lazy you are or how strong you are, right? So if we give up in the very beginning of practice, okay, very low effort. If we give up in the middle of practice, we have medium effort. If we go until we reach what we wish, we have strong effort. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kesulitan itu ada untuk menguji seberapa kita itu malas ataupun kuat. Ya. Kalau ketika menghadapi kesulitan kita menyerah di awal-awal, ya udah, berarti memang usaha kita selemah itu. Terus, ya, kalau kita ketika kita menghadapi kesulitan di pertengahan kita menyerah, ya, maka usaha kita itu menengah. Tapi kalau kita menghadapi kesulitan sampai selesai, nah, barulah usaha kita itu kuat. In modern community, right? You may have already known this English word, comfort zone. Right? People like comfort zone, right? Very, very pleasant, very free, and no more improvement. Kalau dalam bahasa Inggris modern kita mengenal istilah comfort zone, ya, zona nyaman. Nah, ketika berada di dalam zona nyaman ini, ya, kita merasa sangat aman, sangat menyenangkan, gitu ya, sangat bebas, ya. Tapi sebenarnya tidak bisa kemana-mana. Okay, so we should move to the next one, right? Actually, I have to explain 6 nivarana. But I have only finished 3, right? Okay, now 4. Uddhacca Kukucca nivarana. Scattered mind, remorse, restlessness, contemplating the 5 kinds of misfortunes, opposite of tranquilities. This is the definition of Uddhacca Kukucca, right? Actually, according to Abhidhamma, Uddhacca means restlessness, Kukucca means remorse. Nah, kita harus lanjut ya, karena sebenarnya Sayadaw mau menjelaskan 6 jenis rintangan batin, kita baru selesai 3,
Oke, nah yang selanjutnya yang keempat adalah udaca kukuca niwarana. Nah, rintangan batin yaitu kebingungan dan penyesalan. Kebingungan dan penyesalan ini ibarat seperti pikiran yang tercerai-berai, ya, penyesalan, ya, tidak bisa tenang, ya, dan merenungkan 5 jenis ketidakberuntungan yang merupakan lawan dari ketenangan, ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa Pali di sini udaca kukuca ini masing-masing ada artinya. Di Abhidhamma kita membahas udaca artinya pikiran yang bingung, kukuca artinya pikiran yang menyesal. Actually, here also we have to understand few things about kukucha, because I have already mentioned udacha before, right? Like a ash, when we throw stone into the ash. So now in the case of kukucha, when we say remorse or regret or repentance, also we use English word. But here the meaning of kukucha has 2. Number 1, after making mistakes, we regret. 2, after missing opportunity, we regret. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang kukuca yaitu penyesalan, karena sebelumnya saya juga udah menjelaskan tentang udaca kan, bingung kan, diibaratkan seperti melempar batu ke setumpuk debu, ya. Nah, di sini kukuca penyesalan, ya, banyak terjemahannya, ya, penyesalan, rasa menyesal seperti itu. Ya, jadi penyesalan ini muncul karena 2 hal. Satu adalah ketika setelah melakukan kesalahan, setelah melakukan perbuatan buruk, dia menyesal. Yang kedua adalah setelah tidak sempat atau tidak berhasil melakukan perbuatan baik, dia juga menyesal. Okay, if we want to remember in Pali, there are 2 Pali words. Kata, done. Agata and done. 2, right? Done means after having done something wrong. And done means not doing something right. Dalam bahasa Pali kita bisa mengingat istilah yaitu kata dan akata. Kata ini artinya telah dilakukan, akata artinya belum dilakukan. Ya, jadi di sini telah melakukan perbuatan buruk dan belum melakukan perbuatan baik. Okay, here also list out, as I mentioned, 5 kinds of misfortune, right? Actually, we have already known, traditionally in Myanmar, we have already known 5 misfortune. Right? Like, for example, Nyadi Bhyasana. When we lost our family member, we feel discomfort. Our mind is not very stable. We must have regret, right? Oh, I haven't done this kind of thing to him, this kind of thing to her. I haven't never done this kind of thing to him, this kind of thing to her, right? Regret. Losing somebody. Ya. Di sini juga saya sempat menyinggung tentang merenungkan 5 hal yang tidak beruntung. Nah, di sini dalam di Myanmar udah cukup terkenal 5 ini. Yang pertama adalah nyati biasana. Ketika seseorang kehilangan kerabatnya. Nah, ketika kita kehilangan kerabat, ya, maka pikiran terasa tidak nyaman, ya, juga tidak stabil gitu, ya. Juga terus-menerus memikirkan tentang, oh, saya pernah melakukan ini dan itu kepada dia, atau saya belum sempat melakukan ini atau itu kepadanya, gitu, ya. Then another one, Bhoga Bhyasana. This one is very clear, business failure, right? That you may lose some of your money, you are earning, or you are belonging. Then this can be considered as a Bhoga Bhyasana. Nah, selanjutnya adalah Bhoga Bhyasana, yaitu ketika sebenarnya cukup jelas, ya, Bhoga ini kan perolehan. Nah, ketika seorang kehilangan perolehannya, kehilangan uangnya, nah, di sini disebut sebagai Bhoga Bhyasana. Then Roga Bhyasana. Roga means sickness, right? So when you have sickness, you also become one of the failure. Selanjutnya adalah Roga Bhyasana.
roga ini kan penyakit ya, sakit. Biasana ini artinya kegagalan ya, kegagalan yaitu terkena penyakit seperti itu. So these three are external. You can imagine, right? Nyati, family, or relatives, or friends. These are external, not in your body. Bhoga, business, or your belonging, or properties, this is also external. Roga, it can be in your body, right? Nah, Anda bisa bayangkan di sini yang kehilangan kerabat dan juga kehilangan perolehan harta, dua hal ini eksternal, dua hal ini di luar dari tubuh Anda, ya kan? Sedangkan roga biasana ini, penyakit ini berada dalam tubuh Anda seperti itu. Then we have two more. That one is more internal. Sila Vyasana, failure of morality. For example, if you cheat people, they will not believe you anymore. It's failure, totally failure. It will spoil your life. Oke. Nah, dua lagi sifatnya itu lebih internal lagi dibandingnya sebelumnya. Ya, yang keempat adalah kegagalan dalam sila, kegagalan dalam moralitas ya. Ketika Anda gagal dalam hal moralitas, maka Anda ajarkan siapapun, mereka nggak akan dengar, gitu ya. Secara sepenuhnya hidup Anda hancur. So under the name of Sila, we should understand good conduct or the good practice. We can also understand good behavior, something like give good result or good effort to other people. All these are called morality, right? If we don't do something righteously, it will affect very harmful to somebody. Then we have to regret for it. Nah, ketika bahas tentang moralitas, maka di sini yaitu perbuatan-perbuatan baik ya, dalam hal latihan gitu ya, kemudian perilaku yang baik gitu ya, ketika kita memberikan manfaat bagi orang lain ya. Nah, kegagalan dalam hal ini terutama ketika membahayakan orang lain ya, maka kita pun akan disertai penyesalan. Okay, now we have to say the last one about Vyasana, the Ditthi Vyasana, failure of right view. That means we hold wrong view. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah Ditthi Vyasana, yaitu kegagalan dalam pandangan. Ya, artinya terikat pada pandangan salah. So I believe in the case of right view, we must believe in karma is a result. If we don't believe in karma is a result, we have wrong view. Dalam hal pandangan benar, maka kita harus meyakini karma dan akibatnya. Ya, kalau gagal dalam meyakini karma dan akibatnya, maka ini kita gagal dalam hal pandangan. So Uddhacca Kukucca, we have one simile in Digha Nikaya. Imagine like a slavery. We are not free, right? We are controlled by somebody. Similarly, when we have Uddhacca Kukucca, we are controlled by Uddhacca Kukucca. We are not free. Di dalam Digha Nikaya diberikan perumpamaan juga terkait Uddhacca Kukucca, yaitu seperti dibudak atau seperti dalam perbudakan ya. Ketika seorang berada dalam perbudakan, mereka tidak bebas kan, mereka dikendalikan oleh majikannya. Sama halnya ketika pikiran disertai Uddhacca Kukucca, maka pikirannya seperti dibudak, yaitu diperbudak oleh si Uddhacca dan Kukucca. But if we are free from Uddhacca Kukucca, we are not slave. We have self-control, self-governing. Nah, kalau pikiran bebas dari bingung dan penyesalan, nah maka kita tidak berada dalam perbudakan, ya.
kita memiliki sebagian daya pengendali seperti itu, kemampuan untuk mengendalikan kuasa. Okay, now we should move to the next one. 5. Vicikicca Nivarana. Doubt, skepticism about tribalism, karma is a result, and 3 trainings and their benefits. Nah, kita harus lanjut ke rintangan batin yang berikutnya, yaitu Vicikicca Nivarana. Keraguan-raguan dan juga sifat skeptis terkait 3 permata, kama dan akibatnya, dan juga keraguan-raguan atau skeptis dalam 3 latihan dan juga manfaatnya. So as a Buddhist, we have already known tribalism. But here we should elaborate a few more. Here, if we have doubt about tribalism means, we have doubt about Buddha's qualities, Dhamma's qualities, Sangha's qualities. If we have this kind of doubts, we call Vicikicca. Nah, jadi kita sudah tahu tentang, kita sebagai Buddhis kan sudah tahu tentang 3 permata ya. Tapi di sini ketika berbicara tentang Vicikicca terhadap 3 permata, maka kita harus mengetahui sedikit lagi, yaitu keraguan-raguan terhadap kualitas Buddha, keraguan-raguan terhadap kualitas Dhamma, dan juga keraguan-raguan terhadap kualitas Sangha. Then we may have other doubt also. For example, we may have doubt about date and time, right? Today is it Saturday or Sunday or Monday, right? This kind of doubt is not important, right? Similarly, we have many other doubt about people, right? Is it Chinese or Indonesia or Malaysia or Vietnamese, right? This is not important. Kadang-kala kita punya keraguan-raguan mungkin terhadap tanggal dan waktu ya. Mungkin kita ragu-ragu sebenarnya hari ini hari Minggu, Senin, Selasa atau Rabu ya. Yang seperti ini nggak penting. Juga kadang kita memiliki keraguan terhadap seseorang ya. Ini orang ini dia Chinese atau Indonesia atau orang Malaysia atau Vietnamese gitu ya. Nah, yang ini juga nggak penting. Right, we also have many similar languages, right? We haven't learned many languages. Some languages are a little bit similar. For example, like Indo, also like Malaysia, Philippines, right? Some sound are very similar, right? We may have thought about it. Similarly, like in Myanmar, we have Mon. Also, we have Khmer in Cambodia. Their sounds are very similar. We haven't thought about it. Is speaking Mon or Khmer? Speaking Malay, Indo, or Philippines? Right? We have this kind of doubt. This is not very important. We don't say as a Vicikicca. Right? Ya, kadang-kala kita juga mungkin ada mempelajari beberapa bahasa lain ya. Terus kita ragu gitu pas kita dengar orang ini lagi ngomong. Mungkin ada beberapa bahasa yang serupa ya. Ada bahasa Indo, Malaysia, Filipina gitu kan, atau dalam bahasa Myanmar itu ada yang mirip-mirip juga seperti bahasa Mo atau bahasa Kamil gitu. Jadi pas kita dengar orang ini ngomong ya, kita ragu gitu. Dia ini sebenarnya ngomong bahasa Indo atau Malaysia atau Filipina gitu ya, ataupun dia ngomong bahasa Mo atau bahasa Kamil gitu. Nah, keraguan-raguan seperti ini nggak penting ya. Yang seperti ini kita nggak sebut sebagai Vicikicca. That's why here I make clarification. Vicikicca means doubt about tribalism, karma is a result, and 3 trainings and their benefits. If we have doubt about these things, we can say Vicikicca. If we have doubt about many other things, we don't say Vicikicca. Nah, makanya di sini saya mau kasih klarifikasi yang jelas. Nah, ketika kita berbicara Vicikicca, maka keraguan-raguan terhadap 3 permata, karma dan akibatnya, dan juga 3 jenis latihan beserta manfaatnya ya. Di sini kalau ada keraguan-raguan terhadap hal-hal yang disebutkan ini, nah ini disebut Vicikicca. Tapi kalau kita ragu-ragu terhadap banyak hal yang gak di dalam daftar ini ya, udah itu nggak penting, itu bukan Vicikicca gitu. Okay, now you may have already known the meaning of Vicikicca before also, right? We have one simile given in Digha Nikaya. It's like a desert journey. You may have been to Sahara, right? Long journey. We're going to see any tree, any houses, full of uncertainty. We don't know where we are going.
kita berbicara tentang keraguan-raguan, di sini juga kita ada satu perumpamaan dari Digha Nikaya, diibaratkan seperti berjalan di atas gurun pasir. Ya, bayangkan Anda sedang berada di tengah-tengah gurun Sahara, gitu kan? Nah, semuanya disertai ketidakpastian, gitu kan? Gak ada pohon, gak ada rumah, mau jalan kemana pun gak tahu. Nah, seperti itulah keadaan dari keraguan-raguan. So when we have Vijikicha, we don't have confidence. In Bali, you may know Bali word Saddha. Vijikicha and Saddha are opposite. When we have confidence, we don't have doubt. If we have doubt, we don't have confidence. These two cannot arise together. Nah, kita juga bisa bilang keadaan dari keraguan-raguan ini adalah tidak adanya keyakinan. Ya, dalam bahasa Pali keyakinan kan saddha ya. Nah, makanya ketika seorang ragu, saat itu tidak ada keyakinan dalam dirinya. Ya. Dan sebaliknya, ketika seorang memiliki keyakinan, maka tidak ada keraguan-raguan dalam batinnya. Di sini keraguan-raguan dan keyakinan merupakan timbal balik, merupakan lawan, gitu ya. Mereka tidak bisa bersamaan. Ketika ada satu, maka tidak ada yang lain. Sometimes for the Vijikicha, we also use English words, indecision. We're going to decide something clearly, right? This is also called Vijikicha. Oke. Dalam bahasa lain, ketika mengatakan tentang Vijikicha, kita bisa bilang seperti tidak mampu untuk memutuskan. Ya, ketika ada keraguan-raguan, maka kita tidak bisa memutuskan. So we can understand another opposite word of Vijikicha. In Bali we call adhimokkha, decision. Right? If we have adhimokkha, decision, we don't have Vijikicha. If we have Vijikicha, we don't have decision. Okay. Dalam bahasa Pali kita juga mengenal ada yang disebut sebagai adhimokkha atau keputusan. Ya, di sini ketika seorang muncul ragu-ragu, ya, maka saat itu tidak ada keputusan dalam batinnya. Ya, mereka juga merupakan hal yang berlawanan. Okay, now we should move the last one for today. Avijja Nivarana, delusion about the Four Noble Truths, past lives, future lives, causality, because of the dependent origination, Paticca Samuppada. Nah, kita akan masuk ke yang terakhir dari rintangan batin. Rintangan batin yang keenam yaitu Avijja Nivarana. Nah, Avijja Nivarana, rintangan batin ketidaktahuan di sini artinya delusi terkait 4 kebenaran mulia, terkait kehidupan lampau, terkait kehidupan yang akan datang, dan juga terkait sebab dan akibat. Sometimes when you read sutta, you can find only 5 nivarana, only 5 types of hindrances. It doesn't mention the last one, Avijja Nivarana. But when we study Abhidhamma, we can find Avijja Nivarana. Nah, kadangkala ketika Anda membaca sutta, maka Anda umumnya akan menemukan hanya ada 5 rintangan batin, kan? Nah, ketika kita membahas Abhidhamma, barulah kita bisa menemukan 6 jenis rintangan batin, yaitu ada Avijja Nivarana. If we say the opposite of Avijja, it will be easier for you to understand Panya, wisdom. The wisdom and Avijja are opposite. If we have wisdom, we don't have Avijja. If we have Avijja, we don't have wisdom. These two are opposite. Ketika kita membahas kebalikan dari Avijja, akan lebih mudah bagi Anda. Jadi kebalikan dari Avijja adalah Panya atau kebijaksanaan. Ya. Ketika ada kebijaksanaan, maka tidak ada ketidaktahuan. Ketika ada ketidaktahuan, maka di situ tidak ada kebijaksanaan. Mereka berdua ini adalah lawan. But there are many other English translation about Avijja. Some they translate as a delusion, illusion, ignorance. There are many other translation also. But we should keep Avijja as Avijja in Pali. It will be easier for understanding. Nah, kadang ketika Avijja ditranslate dalam bahasa yang lain gitu ya, ada banyak jenis
terjemahannya ada yang mengatakan awija sebagai delusi, ada yang mengatakan ilusi, ada yang mengatakan apa? Ignorance. Ignorance itu berarti apa ya? Kebodohan. Ya. Okay, so now, yeah, I have already made clarification, right? Four Noble Truths. If we don't know Four Noble Truths, past lives, future lives, whole past and future lives are possible. Causality means dependent origination. If we don't know all these things, this is called avijja. Sometimes people, if they don't know something, they say it's avijja. Not like that. Be careful, right? Sometimes we don't know something truth. We don't learn something. That's why we don't know. For example, okay. Now modern society, many people read many modern books, right? You may have read many books also. For example, Atomic Habits, for example, right? If you have never known this title, what is that? You don't know, right? This book. That's why you don't know. What is that? It's not avijja. It's lack of knowledge. Ya, makanya tadi delusi, ilusi, ketidaktahuan, kebodohan gitu ya. Ya, makanya kita harus menggunakan bahasa palinya aja biar kita lebih mudah, yaitu awija sebagai awija gitu ya. Nah, di sini awija juga saya sudah mengatakan hanya terkait 4 kebenaran mulia, kehidupan lampau, kehidupan yang akan datang, dan juga sebab akibat. Sebab akibat di sini adalah paticca samuppada ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu ini, ketika Anda belajar sesuatu kan mungkin Anda baca buku, berbagai buku gitu, kemudian pas dibilang tentang topik ini Anda bilang, apa ya judulnya ya? Aduh, saya tidak tahu gitu. Nah, yang ini bukan disebut sebagai awija gitu ya. Awija hanya terkait hal-hal ini. Okay, now we have already talked about avijja. You may know Four Noble Truths, right? I don't need to explain Four Noble Truths. If I explain also, it will be too wide. Not that simple also, right? But regularly, as a Buddhist, we have already known what is Four Noble Truths. For our past lives, I mean, when we have very strong ignorance or very strong avijja, we cannot know the past lives. But sometimes, in like Buddhist country, like Thailand, Myanmar, or in some Sri Lanka also, they call reincarnation. Right? Some young boy or young girl, they talk about their past lives. All of them are also true, actually. Some of them are also very truth. Okay, in Myanmar also we have a young man, young boy, when he was a little boy, he could remember many of Tipitaka. We call him Tipitaka Twenjai. Gradually, when he grow older and older, he become forgetful. Right? He cannot remember many things. So that means when we are like a little bit bright, or when we have very little ignorance or avijja, we can remember many things about the past. When we have many delusions, many illusions, many avijja, we cannot know past anymore. Past not quite clear to us anymore. This is also the power of avijja. If we can know the past, we can say we have a little avijja, not very strong. Similarly, some people can know their future. That means they have very little avijja. If they don't know past or future, we can say we have very strong delusion, right? Very strong avijja. Ya. Jadi di sini terkait 4 kebenaran mulia ya, secara umum Anda adalah Buddhis, kurang lebih Anda tahu lah ya 4 kebenaran mulia, karena kalau kita bahas lagi mungkin akan terlalu panjang gitu ya. Nah, yang penting Anda kurang lebih tahu lah 4 kebenaran mulia tentang apa ya. Kemudian kita bicara tentang kehidupan lampau di sini ya. Maksudnya apa? Kadang kehidupan lampau ini banyak terjemahannya di berbagai negara lain. Ada yang mengatakan seperti di Thailand atau di Myanmar atau di Kamboja dan beberapa negara lain mengatakan sebagai reinkarnasi. Ya, ketika kita bicara ini, maka ada beberapa cerita juga seperti di Myanmar, ada seorang anak laki-laki yang dia itu mampu untuk mengingat banyak Tipitaka gitu. Ya. Jadi dari kecil aja dia sudah punya ingatan terhadap banyak Tipitaka. Tapi semakin dia disebut sebagai Tipitaka Daja gitu ya. Tapi semakin dia tua, ya, dia juga mulai lupa terhadap Tipitaka itu gitu. Nah, jadi maksudnya di sini ketika awija atau delusi
lemah ya, maka kita bisa mengingat kehidupan lampau. Tapi ketika dia semakin kuat ya, maka kita pun susah untuk bisa mengingat kehidupan lampau gitu ya. Nah, ketika awijanya sedikit gitu ya, maka seorang juga bisa mengetahui masa depannya. Jadi orang yang mungkin dia bisa melihat masa depan gitu ya, atau mengingat kehidupan lampaunya, kita bisa bilang mereka adalah orang yang memiliki sedikit delusi ya. Tapi kalau kita yang tidak bisa mengingat kehidupan lampau, juga nggak bisa tahu masa depan, ya udah, kita ini banyak delusi ya. Okay, so this is okay, we just say the example of Avijja, right? We have all results. Causality, we have already mentioned dependent origination. Even in our daily chant, we have dependent origination, but not that simple. We have to analyze many other things. If we can know dependent origination, cause and effect relationship, this is also Avijja. Nah, selanjutnya tentang sebab akibat ya, atau paticca samuppada seperti itu. Ya, jadi kita juga udah kurang lebih tahu tentang sebab akibat nih, kita juga ada chantingnya gitu kan. Tapi sebenarnya sebab akibat tidak sesimpel itu ya. Nah, jadi ketika kita tidak mampu untuk memahami sebab akibat ya, maka kita disebut memiliki delusi. Mostly the Buddha gives simile about Avijja like a darkness. If we are in a dark room, we cannot see each other anymore. Right? When we stand up now, okay, switch all the light. If we stand up, walk, whatever we like, we will hit each other. Right in the dark room. Right? Ya. Terus Buddha juga kadang menyebutkan awija sebagai kegelapan. Jadi ibarat kita berada di ruang yang gelap gitu ya, maka kita tidak bisa melihat apapun. Ya, kalau kita berada di ruang yang terang gitu kan, kita ya udah mau kemanapun kita tinggal berdiri, jalan ke sana gitu kan, nggak apa-apa. Tapi coba kalau ruangannya gelap ya, kita berjalan nabrak sana sini. Gitu. Okay, now we have already mentioned 7 hindrances, right? So when we are influenced by these 7 hindrances, it's the time to listen to the Dhamma talk. When we say Kalina Dhamma Savanam, try to remember these 7. No, yes, okay, 6. We want it. No, 6. 7 actually, right? I will calculate one more, right? For example, you can check 3. Tina Metta 2. Slow and topo. Okay? If we say easier way, mentally not very active. This is 1. Bodily not very active. This is also another 1. 2. Tina Metta will give me 2. Bodily and mentally 2, right? 4. Uddhacca and Kukucca. Uddhacca means restlessness. Minds are wandering around. Kukucca means remorse or regret, repentance. These are 2, right? So 5, although we say 6, right? But actually, if we add Tina Metta, Uddhacca, Kukucca, it can be actually 8 also. Right? It can be 8 also, right? But according to Bidama, we have only 7. 7 nivarana. Right? The Tina Metta is bodily and mentally not active, right? Okay. So Uddhacca and Kukucca. Uddhacca, Kukucca, Okay. another. So only the Tina Metta is split. Sure. Into Tina Metta is divided into 2. Uddhacca, Kukucca divided into 2. Okay. If we say 5 nivarana, it can be 7, right? Now here we have according to Sutta, only 5 nivarana, right? Okay. It can be 7. If we add avijja, it can be 8. Oh. Right? Oke. Ya, jadi terkait 7 niwarana, 7 rintangan batin ya, tadi ditanya kenapa bisa ada 7 rintangan batin. Nah, tadi kita lihat di sini kita bahas pertama kamacanda, kedua vyapada kan. Yang ketiga dia adalah tinamida. Tinamida ini ada 2 ya. Satu kemalasan lamban ya, sifat lamban dari batin. Yang kedua sifat lamban dari tubuh. Itu. Jadi di sini 2 kan. Nah, kemudian yang nomor 4 itu uddhacca. Uddhacca itu kan
tadi kebingungan ya. Kukuca itu adalah penyesalan. Nah, udah nambah lagi, 2 lagi gitu kan. Jadi udah berapa? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah 6 sampai sini. Ditambah satu lagi yaitu Wicikica. Nah, ini secara suta. Berarti secara suta fenomena batinnya itu ada 7 jenis. Tapi kalau kita berbicara tentang abhidhamma, maka tadi di abhidhamma kan bukan 5 rintangan batin, melainkan ada 6. Kita tambah satu lagi, awija atau moha itu sebagai satu lagi fenomena batin, ya. Maka ada totalnya 8. Okay, so now I should stop here, right? Then you may have question. Okay. Oke, jadi saya perlu berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Dami saya saya baru-baru ini baca buku tentang 7 faktor pencerahan. Harusnya itu bukunya saya kalau nggak salah. Saya ingin bertanya, apa hubungan 10 bala tentara Mara dengan niwarana yang dijelaskan pada hari ini? Gitu saya 7 faktor pencerahan dan niwarana ini. Bukan, saya baca buku judulnya 7 faktor pencerahan, kalau nggak salah bukunya saya Okay. Yang saya ingin tanyakan, apa hubungan 10 bala tentara Mara itu mirip semua penjelasannya dengan niwarana. 10 tentara Mara. Okay, so Sayadaw, recently Samanera had read a book regarding the 7 bojjhanga, and maybe that book also was written by Sayadaw. So, yeah. Also, Chinese version, Indonesian. Indonesia translation? Oh, maybe Konya translate. Okay, I know. Okay. Kondanya. Okay. Yeah, so Samanera wanted to know, like, regarding the 10 armies of the Mara. Yeah, what is the correlation between those and these 7 niwarana? Actually, 10 Mara armies will be very wide. Okay, for example, the last part, right? Mitcha ladocha yoyaso. Okay, that means you may become very famous by doing something wrong, by attracting people, doing something wrong, right? This also one of the Mara's army. So Mara army will be very wide. Okay, according to in this Bojjhanga Sutta I just mentioned, in Myanmar traditional chanting books, we have a Mara Sena Pamadane. That we have this Pali word in Myanmar scripts. It's like in Myanmar chanting books. So according to this content, I just put Mara Sena Pamadane. I just put Mara Sena, 10 Mara's army, right? If we develop 7 bojjhangas, we can defeat Mara's army. If we cannot develop 7 bojjhangas, we cannot defeat. This is the key point of this statement, right? Okay, some defilements will be similar to Mara's army and Nivarana. But in Mara army, there will be more information, right? Okay. Ya, jadi terkait 10 tentara Mara, ya, sebenarnya maknanya sangat luas. Ya, lebih luas maknanya di sana. Ya, kita ambil saja contoh yang terakhir, yaitu menjadi terkenal dengan melakukan hal yang salah, ya. Jadi ketika ngelakuin hal salah justru malah mendapatkan ketenaran seperti itu, ya. Nah, ini juga salah satu dari bala tentaranya Mara, ya. Jadi makna dari 10 tentara Mara ini diletakkan di dalam Sata Bojjhanga adalah bahwa dengan mengembangkan 7 faktor pencerahan, maka seorang bisa mengalahkan 10 tentara Mara, ya, seperti itu. Nah, jadi lagi tadi. Yeah, so what is the meaning? Oh, yang itu tadi. Yeah.
Ya, jadi tadi ya, ketika mengembangkan 7 faktor pencerahan maka kita mampu mengalahkan 10 tentara mara. Nah, di sini 10 tentara mara ini maknanya lebih luas gitu ya. Kalau kita bicara tentang kotoran batin, maka ada hubungannya dengan tentara-tentara mara ini dan juga rintangan batin. Vandami Sayadaw, it is said that Lord Buddha has killed all his enemies within. It is said that Lord Buddha has killed all his enemies within. So, what is the weapon that he used to kill his enemies within? Not quite clear. Can you? Okay. I heard that Lord Buddha killed all his enemies within. So what is the weapon that he used to kill all his enemies within? Okay. We have many different degree of defilements. Okay? Different degree of defilements. So if we say inner enemies, we can say defilements, right? Just roughly say defilements. Okay, there can be many other unwholesome mental factors. They are not in the list of defilements. Anyway, we should say all the unwholesome mental states. Okay, Buddha describes all unwholesome mental states. Then how? You ask, right? How? Right? This is the question. So when we have very gross level of defilements, for example, when you have very strong anger, or when you have very strong attachment, or very strong greed, you may disturb people. Sometimes you may destroy people. This is very gross level of defilements. We call in Bali Vidikama Kilesa. That kind of defilement will cause you make some mistakes, bodily or bodily. Aggressive defilement, you can say. Right? Aggressive defilements. It will make the problem in the community. To overcome this kind of defilements, we have to follow sila, morality. Morality is a non-aggressive. Defilement is aggressive. These two are opposites. If we can follow these such very well, we can overcome that kind of defilements. This is the basic level of practice, right? Ya. Dan jadi tadi pertanyaannya, ketika kita mendengar bahwa Buddha telah mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah senjata apa yang Buddha gunakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Ya, saya udah bilang ini pertanyaan yang luas ya. Nah, di sini pertama kita perlu mengenali adanya berbagai tingkatan dari kotoran batin, berbagai tingkatan dari musuh, gitu ya. Jadi tidak semua kotoran batin, tidak semua keadaan-keadaan pikiran yang buruk, fenomena-fenomena mental yang buruk, ya, tidak semuanya masuk ke dalam kotoran batin. Ya, jadi simpelnya gini, pertanyaannya adalah bagaimana mengalahkan keadaan pikiran-pikiran yang buruk itu, gitu ya. Di sini ketika seorang disertai dengan kemarahan yang kuat, gitu ya, ataupun kemelekatan nafsu, ya, maka kotoran-kotoran batin ini bisa meluap keluar untuk mengganggu, untuk menghancurkan, ya, orang lain. Nah, disebut sebagai witikama kilesa. Jadi di sini witikama kilesa ini adalah ketika dia meluap keluar dan membuat seseorang melakukan kesalahan, ya. Sifat dari kilesa ini agresif dan dia menyebabkan masalah di dalam komunitas, ya. Untuk mengatasi jenis yang ini, maka kita bisa mengembangkan kualitas sila atau moralitas. Sila ini sifatnya tidak agresif,
Jadi dia adalah kebalikan dari si Witikama kilesa tadi. Ya. Makanya untuk mengatasi kilesa tadi kita mengembangkan sila. You want more than about sila, right? Mostly sila we translate as a morality. Some of it like a character, also we have that kind of translation. Anyway, sila also can be translated as habit or behavior. Habit is not built in one day, not 1 hour. It takes time, right? You have to make new habit of training your body actions and speech. After a long time training, you can overcome aggressive defilement. This is the first level, right? We have second level of defilement. Not so strong as before. We call Priyuthana Kilesa. Priyuthana means arousing defilements internally. You feel the discomfort in your mind, but it does not cause any problem. You just feel something discomfort in your mind. You have to struggle with it. If you cannot handle, it can explode anytime. It can be aggressive one again. Second degree, right? Arousing defilements. We call Priyuthana internally. By meditating, you can do it. You can overcome this kind of defilement. Nah, jadi satu hal lagi yang mau saya bicarakan terkait sila. Seringkali kita mengenal sila itu sebagai moralitas, ya. Tapi kadang juga kita bisa katakan sebagai karakter, gitu ya. Tapi sila ini juga bisa kita katakan sebagai kebiasaan, ya, atau perilaku, ya. Untuk membangun kebiasaan ini kita butuh waktu, ya, dan juga butuh latihan, ya, latihan, ya, yaitu melatih perbuatan tubuh dan juga ucapan, ya. Jadi dia itu bisa mengatasi kotoran batin yang sifatnya agresif. Ya, jadi itu yang pertama. Selanjutnya ada juga kotoran batin yang level kedua, dia tidak terlalu parah, yang disebut sebagai Pariyuthana Kilesa. Nah, di sini dia hanya mengganggu pikiran sifatnya. Dia membuat pikiran tidak nyaman, tapi dia tidak sempat meluap sebagai masalah, gitu. Ya, walaupun demikian, jenis kilesa seperti ini harus diatasi, karena jika tidak maka dia bisa meledak suatu saat dan menjadi masalah, gitu ya. Nah, untuk mengatasi kilesa yang di dalam batin ini, ya, kilesa yang sifatnya internal ini, kita bisa menggunakan cara meditasi. Okay, now the first one, aggressive defilements, right? By sila. Second one, Priyuthana, arousing. This is samadhi. Okay, now the last one. The last defilements we call anusaya kilesa. Underlying defilements or latent tendency. We have two different interpretations, right? Underlying defilements means not quite clear now. When something happened to you, it will appear naturally. When some condition happen, for example, when you see desirable things, greed may arise, you may attachment to it. This is it, we call anusaya kilesa, latent tendency. When you see something just undesirable, you may feel something discomfort in your mind. This is it, latent tendency. To overcome this kind of latent tendency, ideally you must practice vipassana. By doing vipassana, you can subside. It doesn't mean you can eradicate, right? You can subside. But when you can take part in fruition knowledge, you can eradicate totally without any remainder. Ya, jadi itu ya. Tadi yang pertama, kilesa yang agresif bisa diatasi dengan melatih sila. Kedua, kilesa yang mengganggu pikiran bisa diatasi dengan meditasi. Nah, jenis yang ketiga ini adalah kilesa yang tersimpan, ya, yang tidak muncul keluar, yaitu tendensi atau kilesa yang sifatnya laten, ya. Jadi di sini kilesa jenis ini, ya, pada biasanya dia tidak muncul, tetapi ketika
kena suatu hal, mungkin dia akan keluar. Misalkan ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, ya, maka kadang nafsu bisa keluar. Kita bisa menyenangi objek tersebut gitu ya. Bisa jadi melekat pada objek tersebut ya. Nah, jenis yang seperti ini maka kita perlu melatih wipasana untuk bisa mengatasinya. Jadi kita melatih wipasana ini pun belum secara penuh menghancurkan kilesa jenis anusaya ini, melainkan dia cuman menekan, menahan kilesa ini supaya tidak muncul. Ya, untuk benar-benar bisa menghancurkan, menghilangkan, ya, melenyapkan kilesa ini, kita perlu sampai ke tahap Maggaphala, yaitu jalan dan buah kesucian. Ya. Barulah jalan dan buah kesucian ini ketika muncul, dia bisa membakar habis kotoran batin ini. Today while I was meditating, when I was meditating in the afternoon here, I saw a very bright white light. I could not control that, it was so bright. And after that, within few seconds, I saw a very bright red light. What does it indicate? Okay, very simple. Actually, there are many conditions of brightness. When you can stabilize your mind, you can start seeing the light. This is produced by mind. When your mind becomes clear and pure, then it will produce the light. It's normal. Buddha said, Papa Sarang Mitan Chitan. Mind is originally brilliant and bright. Akantuke Ubakiletan. Because of the visitor, defilements, it became impure. So that means when you can start making your mind pure, you may start seeing the light. It's normal. Okay? One more thing here. This is for meditation practice, right? So when you start seeing the light, you must be careful. 3 things. 1, don't think about the color too much. If you think about the color, it will change a lot, out of your control. 2, don't think about the shape. Square or circle, anything, don't think about it. If you think about the shape, it will change a lot. 3, don't think about location. I can see the light on the top, in the back, or beside, or anything. Don't follow the location too much. If you think about location, it will change a lot. Okay, one more thing. This is not about the light. How you have to handle this one. Don't use your eye to see it, be careful. When you use your eye to see the light will come to your eyes, like a torchlight pointing to your eyes. You may feel discomfort. You must keep using your mind to keep knowing the breathing. Be careful, right? Okay, if we say another way, don't incline to your eyes too much. When your mind go to the eyes, you are trying to see it with your eyes. There will be something discomfort or disturbance. If you just keep using your mind to keep knowing breathing, there can be background light. You can also keep knowing breathing simultaneously. It will be easier for you to improve. Okay? Nah, tadi yoginya bercerita, ya, hari ini ketika berlatih meditasi, ada suatu saat itu beliau melihat cahaya yang sangat terang, gitu ya. Nah, jadi cahaya ini juga dia kemudian menjadi dekat, gitu ya. Lalu dia juga berubah menjadi warna merah, kayak gitu. Ya, jadi pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, saya udah menjawab, ada banyak kondisi sebenarnya itu bisa terjadi. Nah, jadi secara sederhana, ketika batin mulai stabil, ya, batin mulai jernih, ya, maka dia bisa menghasilkan cahaya. Ya. Dalam teks juga Buddha mengatakan,
bahwa batin kita ini sebenarnya bercahaya, tetapi karena tamu yang datang maka dia jadi terkotori, menjadi tidak jernih. Ya, jadi tamu di sini yang dimaksud adalah kotoran batin. Jadi batin sebenarnya bercahaya, tapi karena ada kotoran batin dia menjadi tidak murni. Artinya ketika Anda mulai melatih konsentrasi, ya, kemudian batin Anda mulai jernih, maka otomatis batin akan menghasilkan cahaya. Tapi di sini harus berhati-hati. Ya, ada 3 hal yang Anda harus jaga. Yang satu, jangan memperhatikan warnanya. Ya, karena ketika Anda memperhatikan warnanya, maka si warna ini akan sering berubah. Ya. Kedua adalah jangan memperhatikan bentuknya. Ketika Anda memperhatikan bentuknya sebagai oh ini kotak atau ini bulat atau ini segitiga gitu ya, maka bentuk juga akan berubah. Ya, yang ketiga adalah jangan memperhatikan tempatnya. Ya, Anda memperhatikan oh ini cahayanya dari depan, dari belakang, dari kiri, dari atas kepala gitu ya. Nah, ketika Anda perhatikan ini maka tempatnya juga akan berubah-ubah. Dengan demikian pikiran menjadi tidak stabil ya. Nah, terus selanjutnya adalah terkait bagaimana Anda perlu mengatasi, Anda perlu bersikap terhadap cahaya ini. Ya, jadi ketika cahaya ini muncul, jangan perhatikan dengan mata. Karena kalau Anda perhatikan dengan mata, maka cahaya ini seolah-olah akan menuju ke mata Anda seperti Anda disenteri dengan lampu gitu ya, dan rasanya jadi nggak nyaman, ya kan? Dengan kata lain gitu ya, jangan menitik beratkan, jangan terlalu memperhatikan mata Anda gitu ya. Anda cukup ketahui nafas masuk dan keluar menggunakan batin. Nah, jadi di sini ketika cahayanya muncul pun Anda tetap upayakan batin ya, tetap seperti biasa memperhatikan nafas masuk nafas keluar. Jadi seolah-olah cahaya ini cuman jadi cahaya latar belakang gitu. Ya, dengan cahaya latar belakang ini Anda juga akan semakin mudah untuk memperhatikan nafas masuk dan keluar. Is it last? Ya, pertanyaan terakhir ya. Sedo, I want to ask about the DT Biasana, Sedo. DT Biasana. Yeah, because for the other misfortune, I can grasp the feeling of misfortune when we get sickness or we break our sila, we regret and something. But for the DT, sometimes we don't even know we have the DT, Sedo. And how does this DT become bring pain to us? Okay, it depends on personality also. Not only Diti, Sila also the same. And if they break because they don't feel guilty, right? This is the normal, right? It depends on how sincere somebody is. Right? Sometimes after making some mistakes, we feel guilty, right? This is it. We have a moral shame and moral fear. Right? Then we can correct ourselves for the future. So, okay, according to Anguttara Nikaya, it will mention 2 different things. The first one, Nyati Vyasana, Bhoga Vyasana, Raga Vyasana. It will be harmful for you only in this very life. If you have Sila Vyasana and Diti Vyasana, it will be very harmful for the samsara. 2 different things, right? So, but now many people, not only Diti Vyasana, Sila Vyasana also the same, they don't feel guilty. Right? It depends on the personality. Okay? Jadi tadi pertanyaan Bante adalah terkait 5 jenis kemalangan tadi ya, yang di sini ya. Tadi kan ada banyak ya, ada kemalangan terhadap kegagalan dari kerabat dan sebagainya, tapi yang Bante tanyakan adalah terkait kegagalan dalam hal pandangan ya. Jadi ketika seorang disertai misalnya seorang ini gagal dalam hal pandangan, artinya dia memegang pandangan salah kan, dia tidak merasa menyesal terhadap itu. Ya, jadi bagaimana jenis kegagalan pada pandangan ini dimasukkan ke dalam sebab dari si penyesalan tadi?
Ya, jadi saya mau menjawab. Sebenarnya bukan hanya kegagalan dalam pandangan ya yang seperti ini. Ini tergantung orangnya, seberapa orangnya jujur, seberapa orangnya tulus ya. Kadang yang gagal dalam sila, artinya silanya rusak, ya dia juga nggak merasa menyesal gitu. Dia nggak mikir bahwa dia itu salah gitu. Nah, kita bisa merasa salah terhadap sila kita yang rusak, pandangan salah kita gitu ya, karena kita masih memiliki rasa malu dan takut seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini 5 jenis kegagalan ya di Anguttara Nikaya juga dijelaskan dengan cara yang berbeda, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 yang pertama dan 2 yang terakhir. 3 yang pertama yaitu kegagalan dalam kerabat, kegagalan dalam harta, dan juga kegagalan dalam kesehatan ya. Di sini menyebabkan kerugian di kehidupan ini. Tapi 2 yang terakhir, kegagalan dalam sila dan kegagalan dalam pandangan salah, dia menyebabkan kerugian di kehidupan yang akan datang juga. Seperti itu. Okay, any question? Ada pertanyaan lagi? Now, share mirrors. Okay, one more. Behind. Wendami saya dong. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya sudah ada penyesalan terjadi, terutama tentang mungkin kehilangan kerabat dan tidak melakukan yang terbaik itu, cara mengatasinya bagaimana saya dong? Gitu aja. Terkait apa tadi? Penyesalan yang sudah terjadi, untuk mengatasinya, yang untuk kita yang putu jana ini bagaimana? Okay. Apa mungkin masih, misalnya kan kita masa sudah tidak menyesal, tapi apa mungkin ada di bawah kesadaran kita itu, cara mengukurnya bagaimana? Itu aja. Bagus. Yang kerabat saudara meninggal. Okay. Yes, sir. So the question is regarding the Nyati Biasana. So sometimes when we lost our relatives, yeah, we may think that we have already overcome our regret regarding this loss. Yeah, but somehow everything about it, it's still actually keep in the mind. Okay? So how can we, can us as a Putujana overcome such kind of regret? Like some mistake? Okay. Actually, it depends what kind of mistake you make, right? Sometimes you just ask for forgiveness. Okay, now, because in Chinese New Year, you go to your parents, your relatives' place also, right? The China ground also, right? Depends, okay. Ask for forgiveness is good enough. Go to China ground, ask for forgiveness, right? Okay, one more thing here, right? Sometimes if we just recall all the past, just make unpleasant in our minds. Of course, if we make mistake, just ask for forgiveness. There's only one way to solve this problem. You cannot do more than that also. Past already, right? The one more thing, there are many recollections. We can do many other recollections. For example, recollection of charity. And you may have done some dana together in some places. Just recall that kind of good things. Right? Similarly, you may have joined some meditation retreat together. Okay, recall that kind of things. So you may have known 10 recollections. Right? Buddhanusti, okay, this is outside your body, only the Buddha. Dhammanusti, this is Dhamma, not from your body. Sanghanusti also outside, not your body. But in the case of Silanusti, it comes from yourself. You can recall your own virtues, your own good quality. Similarly, Jaganusti, recollection of generosity or charity, you can recall it comes from yourself.
Then similarly, Devadanusati, recollection of divine quality, is your own quality. You can recall your own divine qualities. So in this way you can make yourself peaceful, happy. Whenever you remember something bad, try to recall. Only your own quality, it will be getting better for you. Okay? Okay. Ya. Jadi saya tahu bilang ya sama seperti ketika kita melakukan kesalahan ya kadang kita menyesal gitu kan. Terus kalau kita melakukan kesalahan ya cara kita mengatasinya gimana? Ya kita bisa mendatangi orangnya dan meminta maaf. Ya seperti tradisi Chinese ya biasanya ada Chinese New Year, Xinjia. Orang-orang kan pada pulang ke rumahnya, ke keluarganya, kemudian minta maaf kan ketika ada kesalahan terhadap keluarganya. Ya, jadi yang dikatakan kesalahan ini artinya sesuatu yang sudah terjadi kan, sudah berlalu sebenarnya. Nah, jadi satu-satunya cara ya untuk mengatasi pikiran itu adalah dengan meminta maaf. Ya, tapi ada cara lain lagi. Cara ini untuk menenangkan pikiran kita sendiri. Nah, jadi caranya adalah dengan melakukan perenungan. Ya, kita melakukan perenungan misalnya kita setelah berdana kita merenungkan oh kualitas berdana ini bagus, sungguh mulia, terpuji dan sebagainya. Ya. Atau setelah menjalankan sila gitu ya kita merenungkan. Ya, jadi secara singkat ada 10 jenis perenungan. Yaitu perenungan terhadap Buddha, perenungan terhadap Dhamma, terhadap Sangha ya, dan sebagainya. Perenungan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha oke lah. Itu kan perenungannya terhadap objek yang di luar kita, yaitu kualitas dari Sang Buddha, kualitas dari Dhamma gitu kan. Tapi ketika kita merenungkan Sila Nusati, kualitas dari sila kita ya sebenarnya di sini kita yang bertindak di situ ya, jadi sila kita sendiri yang kita renungkan ya. Nah, sama halnya dengan caga. Ketika kita merenungkan kedermawanan ya, maka sebenarnya kedermawanan ini adalah kualitas dari diri kita sendiri. Ketika kita memiliki kedermawanan seperti itu, maka kita berbahagia ya kan, maka kita bisa menghargai ya. Dan juga Dewa Tanusati ya perenungan terhadap kualitas para dewa ini juga kualitas Anda sendiri. Ketika kita memiliki kualitas-kualitas seperti sutta dan sebagainya ya, kualitas-kualitas ini yang membuat seseorang menjadi dewa gitu ya. Kualitas yang Anda renungkan adalah kualitas Anda sendiri. Nah, ketika Anda merenungkan hal-hal seperti ini, maka batin Anda pun akan menjadi damai dan juga senang gitu. So, actually regarding the forgiveness, so sometimes people cannot overcome the regret toward the Nyati Biasana, the passed away relative. In this case, they cannot come to this relative and ask for forgiveness. Actually, there are many other ways, right? Go to their death place. The cemetery also possible, right? Even, okay, you may have known Ariya Ubhavadagama. Ariya Ubhavadagama, accused and noble person. You may have known this one, okay? Okay. Sometimes we accuse Ariya, noble person. So if she is still alive, we can go and ask for forgiveness from him very easy, right? When he passed away, what shall we do? Okay, it depends on where he passed away. Okay, if there's a dead body there, corpse there, go to the corpse, ask for forgiveness. This is one thing, right? Okay, already burned, right? Only ash, throw it into the water, go to the river, ask for forgiveness, right? Okay, sometimes in Myanmar, where traditionally we don't burn totally. Some bone, right? We call it some bone. That make cave yards. Some dome in the cave yard, right? Graveyards. We can go in the graveyards and ask for forgiveness. This is also possible. So it depends on
where he was buried or burned or something, right? They can go and ask for forgiveness. Even Ariyubhavada can do like this. For ordinary people, it's not so serious like Ariyubhavada karma. Right? Ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau terhadap kerabat yang masih hidup ya, kan mudah kita masih bisa datang kepada dia dan minta maaf. Gimana kalau terhadap kerabat yang sudah meninggal? Bagaimana cara kita bisa minta maaf kepada mereka gitu ya? Jadi saya bilang ya sebenarnya tergantung gitu. Anda bisa juga mendatangi tempat kematiannya gitu ya dan sebagainya. Mungkin Anda tahu yang disebut sebagai Arya Upawada Kamma, yaitu perbuatan menuduh seorang Arya, seorang yang suci. Ya. Kalau kita sempat menuduh orang yang suci dengan tuduhan berbagai macam, kalau yang Arya ini masih hidup, kita bisa mendatanginya dan meminta maaf secara langsung, kan lebih mudah. Gimana kalau Arya ini sudah meninggal? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau di tempat meninggalnya masih ada jenazah dari Arya ini, kita bisa mendatangi dan meminta maaf kepada jenazah ini. Yang kedua, katakanlah sudah dibakar jenazahnya, ya. Dan biasanya kalau udah dibakar kan ditebar di air. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa datang ke sungai tempat ditebarkannya itu dan kita minta maaf. Ya, kadang ada juga yang tradisi Myanmar, mungkin tradisi kita Chinese juga ada kali ya. Setelah dibakar itu sebagian abunya kita simpan, abu kremasi itu kan. Nah, abu kremasi ini biasanya disimpan kemudian dibuat suatu altar ataupun kuburan gitu ya. Nah, di depan kuburan ini juga kita bisa minta maaf. Ya. Jadi bayangkan bahkan perbuatan buruk menuduh seorang Arya bisa dimaafkan dengan cara demikian. Apalagi perbuatan buruk terhadap orang-orang biasa, gitu ya. Nah, jadi di sini ya ada banyak cara untuk bisa minta maaf. Okay, understand? Okay, now we can share merit, right? Seperti panjasa ya. We can chant together. Itawadaja, right? Baca Etawata bersama-sama. Itawadaja amehi sambadang bunya sambadang sabbe dewanumodantu sabba sambadi siddhiya. Itawadaja amehi sambadang bunya sambadang sabbe buddhanumodantu sabba sambadi siddhiya. Itawadaja amehi sambadang bunya sambadang sabbe sadhanumodantu sabba sambadi siddhiya. Idame nyadinang hotu sukhita hontu nyadayo. Idame nyadinang hotu sukhita hontu nyadayo. Idame nyadinang hotu sukhita hontu nyadayo. Idame punyam asawakaya waham hotu. Idame punyam nibbanasa pajayo hotu. Mama punya baga savasadanam bhajemi desabe me samam punya baga lavandu. Sadhu, sadhu, sadhu.